Ang JS. Ganyan yung gagawin. Kasi video. Bila kami yung lakas. Donut. Aileen. Si Aileen. Parang puputok na yung ugat ni Marian sa kakakanta. Naksa mo ba? Sa video ka lang naman. Pilipina. Parang iba naman yung kanta. Natalio. Donut. When you're gone, mag-listen ka. Natalie. Donut. Go Natalie. Go Natalie. Hindi naman kumakanta, nagli-lip-sync lang. Lip-sync? Ha? Lip-sync. Hindi lip-sync. Lip-sync. May K. Lip-sync. 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 Sige, laksan ka. Where naman yun? Lip-sync. Lip-sync. Go na! Si Mary, para puputok na yung ugat. Si Aileen, para wala pakialam. Si Aileen, ano. Natalie, pakit lang naman eh. Miss kita. Iligay noon. Change, ano? Mary Joy. Nailino. Nag-earthquake. Tama na. Walang manonood ng video natin. Kay Facebook kaya? Tagpo sa amin to kaya. Ay, yung kapon. Mamayang gabi. Gaga. Nox.